श्री विग्रह प्रतिष्ठा महोत्सव एवं शतवार्षिक उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के प्राक्तन आचार्य भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज एवं चैतन्य गौड़ीय मठ के प्रतिष्ठाता भक्ति वैद्य माधव गोस्वामी महाराज एवं सपरिकर प्रभुपाद समस्त वैष्णववृंद के श्रीचरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रति ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर मठ के वर्तमान आचार्य भक्ति विचार विष्णु गोस्वामी महाराज एवं अन्यान्य कृपालगण के श्रीचरण कमलों में यथाग्रत प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। हम लोग श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज के शतवार्षिकी एवं विग्रह प्रतिष्ठा उत्सव उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। उनको जो क्रियाकलाप है उससे पता चलता है कौन। जो चक्रवर्ती ठाकुर बताया महाप्रभु की नित्य गीत बालिका मार्दन मनसोर सेन श्लोक के मूर्त प्रतीक है। एक बार श्री गुरुदेव के साथ श्री माधव गोस्वामी महाराज के व्यास पूजा उपलक्ष्य में हम गए थे वृंदावन में। श्री तीर्थ गोस्वामी महाराज जब उनके व्यास पूजा के उपरांत जब कीर्तन कर रहे नृत्य कर रहे हैं गा रहे हैं रोकने के नाम ही नहीं है। तब मुझे ऐसे आभास हुआ जब इन लोगों में ऐसे हैं तब जब श्रीमान महाप्रभु थे उनके परिकरों को जब लोग आते थे कितने सुंदर हुआ करता था। इनके नाम भक्ति वल्लभ क्यों हुआ? वल्लभ का तात्पर्य क्या है? हम दो जगह में इसका उदाहरण देखते हैं। ब्रजनंदन श्याम सुंदर के जो पितामह हैं उनका नाम था परजन्य। प्रतिदिन सुबह उठ करके अपने सेवक से कहेंगे, हे वल्लभ मुझे हाथ पकड़ के मेरे नाती का मुख दर्शन कराओ। वल्लभ अर्थात प्रिय। और एक स्थान पर देखते हैं जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कामगाती का अर्थ समझ न सके ये 24.5 अक्षर कैसे हैं, जब इसका बलतैनी अर्थ नहीं समझा ये 24.5 अक्षर कैसे हैं, तो जीवन रखने का जरूरत क्या है? गए आत्महत्या का राधा कुंड पर राधा जी संग प्रकट हुई जो गौड़ियों की आराध्या और कृष्ण के आराध्या। बोले हे वल्लभ हरि वल्लभ तुम्हें मरने जरूरत नहीं है, तुम जाओ वर्णा को भाष्य देखो उसमें तुम्हें सब प्रमाण मिल जाएगा। दो स्थान पर यह वल्लभ का अर्थ दिया जाता है अर्थात जो अत्यंत प्रिय है। तो ये श्री वल्लभ तीर्थ गोस्वामी किनके प्रिय है? अपने गुरु श्री भक्ति वैद्य माधव गोस्वामी महाराज के प्रिय है और कलियुग के उपास्य श्रीमान महाप्रभु के प्रिय है और ब्रजनंदन श्याम सुंदर उनके प्रिय है और गौड़ियों के आराध्या श्रीमती राधा ठाकुर के प्रिय है। ये होने के कारण चैतन्य गौड़ीय मठ के प्रतिष्ठाता श्री भक्ति वेदांत भक्ति वैद्य माधव गोस्वामी महाराज उनको टाइटल दिया भक्ति वल्लभ। तीर्थ का तात्पर्य क्या है? एक होता है तीर्थ, एक होता है धाम। धाम भगवान का निवास है और तीर्थ जहाँ पाप स्खलन होता है। और ये कौन है? ये जीवन का तीर्थ अर्थात क्या है? तीर्थ भी है और धाम भी है। जो जहाँ भी जाते हैं अपने साथ में अपने हृदय में धाम के एवं तीर्थ को साथ में ले जाते हैं। प्रभुपाद के परवर्ती काल में भक्ति वैद्य माधव गोस्वामी महाराज और प्रभुपाद के परिकर जैसा मैंने केशव गोस्वामी महाराज सब लोगों ने धुआंधार भारत में प्रचार किया। उन लोग के उपरांत श्री वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज श्री नारायण गोस्वामी महाराज पूरा विश्व में प्रचार करके प्रभुपाद के उस प्रचार धारा में चाल लगा दिया। अब मैं कुछ महाराज मुझे निर्देश है हिंदी बांग्ला दोनों में मिक्स करके बोलना है, सब बांग्ला में 2 मिनट बता देता हूँ। हमारे साथ कैसे उनका संबंध? जब गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज अप्रकट हो गए, जब अप्रकट हो गए একদিনই গোবর্ধন এসেছেন, গিয়ে প্রণাম করলেন, বলে বাবা আমি তোমার কাছে এসেছি। মা কি বলছেন?
তো তুমি তোমার গুরুদেব, উনিও কার্ডিও পেশেন্ট, আমিও হৃদরোগী, কিভাবে ফিট রাখতে, কি কি দিতে সব বললাম। বলি ভাই আমাকে আদেশ দিয়ে চলে আসতাম। বলছেন না, আজকে আমার আসার দিন ছিল, এই জন্য এসেছি। আমার অত্যন্ত লজ্জা লেগেছে, আর কি বলবো কোনো ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। আর যেমন উদার ছিলেন দেখুন, ওখানে যে তীর্থ আশ্রম করেছেন আমাদের মধুসূদন মহারাজ, দামোদর মহারাজ, বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা, বিগ্রহ উন্মোচন, উনি ঠাকুরকে কি বিগ্রহ আছে ওনাকে বলেন নাই, আগে কি করলেন, ওনাকে আগে ঠাকুরের বিগ্রহ পর্দা ওঠালেন, প্রণাম করলেন, তারপরে নিজের বিগ্রহ। বলছেন আমি কি নিজেকে নিজে প্রণাম করব? আর মুচকি মুচকি হাসছেন। দেখুন উনি কেমন উদার। অন্য হলে বেরিয়ে যেতেন, হ্যাঁ আমাকে আগে বলো নাই, এখানে এসব করেছো, কিন্তু কেমন উদার দেখুন। গুরুদেবের সঙ্গে বা আমাদের সঙ্গে কেমন সম্বন্ধ, দুটো উদাহরণ দিয়ে বোঝাচ্ছি। চৈতন্য গৌড়ীয় মঠে একটা শাখা মঠ আছে গোকুল মহাবনে। ওখানকার স্থানীয় লোক গন্ডগোলকে বিগ্রহ ভেঙে দেয়, সব মঠ ছাড়া হয়ে যায়। তখন মথুরার এসএসপি ছিলেন মিস্টার সৌদান সিং, উনি গুরুদেবের শিষ্য ছিলেন। তখন ওদের ভক্তি বল্লভ তীর্থ গোস্বামী মহারাজ এনাদের ভক্তি প্রসাদ পুরী মহারাজকে এবং নিষ্কিঞ্চন মহারাজকে মথুরা পাঠান। উনি আমাকে বলেন যাই আগে সৌদান সিং দেখা করিয়ে নিয়ে এসএসপির কাছে ওনাদের নিয়ে গেলাম, আর মথুরা স্থানীয় ওনাদের যে লিডার ওনার কাছে নিয়ে গেলাম। বলতে ওরা আগে সৌদান সিং বলে দিলেন এসএসপি চিন্তা নাই, গুরুদেবের শিষ্য হওয়ার জন্য ওনাদের কাজ সব সুগম হয়ে গেল। করে করে আবার ওখানে বিগ্রহ সব কিছু হলো, এখন আপনার কোনো ঝামেলা নাই। আরেকটা মঠ আছে কালিয়াদয়তে, ওখানে গুন্ডারা স্থান দখল করে নিয়েছিল। তখন আমাদের বৃন্দাবনে রুশনাথের মঠের কাজ চলছে, ওনারা এসে বললেন এই অবস্থা, ঠিক আছে চিন্তা নাই। আমার পরমদের সেবক ছিলেন, উনি মিলিটারি ব্যাকগ্রাউন্ড ছিলেন। গুরুদেব বললেন যাও তুমি যাও, মঠের ব্যবস্থা করো। আমাদের মঠের কাজ বন্ধ করে আমরা লেবার নিয়ে দুদিনের সমস্ত কাজ প্রাচীকে সব করিয়ে দিলেন, 80 জন লেবার দিয়ে করে। দেখুন কেমন সম্বন্ধ ওনাদের সঙ্গে। আর দেখুন এই যে এখানে উনি দেখছেন ছিল বল্লভ তীর্থ গোস্বামী মহারাজের, ওনার যে শিবিগ্রহ স্থাপনা এখানে কেন করা হয়? ওনার গুণাবলীকে স্মরণ করার জন্য। ওনার পরামন্ত্র আমি বলে সমাপ্ত করছি, 10 মিনিট সময় তো, আর সবাই বলবেন নমো বিষ্ণুপাদায় মাধব প্রেষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমতে ভক্তি বল্লভ তীর্থ গোস্বামী নামিনে। উনি কে? ছিল মাধব গোস্বামীর প্রিয়, ওনার মনোভীষ্ট পুষ্টি করার জন্য এসেছেন। ওনার সঙ্গে মাধবেন্দ্র পুরীর চরিত্রের একটা তুলনামূলক আলোচনা দেখাচ্ছি। মাধবেন্দ্র পুরী পাদ যখন উনি গোপালের আদেশে গেলেন কোথায়? মলয়ে চন্দন এবং কর্পূর সংগ্রহ করার জন্য। যখন উনি রেগুলাতে পৌঁছালেন গোপীনাথ মন্দিরে, ওখানে যখন ভোগ লাগলো, আরতির পূর্বে যখন খুলেছেন, সুগন্ধ বলে কিসের বল? তখন ওরা বললেন অমৃতকারীর ভোগ লেগেছে। বলছে ওহো, আমাকে যদি একটু পাওয়া যেত তাহলে আমি আমার গোপালকে ভোগ লাগাতাম। বলছি আমি ওকে লোভ করছি কেন? পরে ঠাকুর স্বপ্ন দিয়ে ওনাকে উঠালেন পূজারীকে, উঠিয়ে কি করলেন? বলে জল দিয়ে এসো। মাঝে মাঝে দেখলেন প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী যায় পালাইয়া। বলছে সকাল হলেই তো এরা বলবে, তখন লোক আমাকে এই করবে, তিনি চলে গেলেন। আর এসব ছিল তীর্থ গোস্বামী মহারাজ। কি করেছেন? ওনাকে মাধব গোস্বামী ঠিক করে আচার্য করবেন। উনি প্রতিষ্ঠার হয়ে চলে গেলেন গোবর্ধন, বলে এখানে থাকবো না। তখন ওনারই এক গুরু ভাই গেলেন খুঁজতে খুঁজতে, বলছেন যদি আপনি এখানে কেমন দেখুন, প্রতিষ্ঠার ভয়ে তীর্থ যায় পালাইয়া, প্রতিষ্ঠা চাই নাই। দেখুন মাধবেন্দ্র পরিবারের সঙ্গে কেমন ওনার বিচারের মিল। আর কি করলেন? ওখানে ওনার গুরু ভাই বললেন যদি আপনি না আসেন, আমার কাছে গান আছে, আমি সুইসাইড করে নেব। ওনাকে বুঝালেন
বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা তাতে কারণ সেরা বাতি করলেন, এখানে সংস্থায়িত গ্রহণ করলেন। उन्हें हमारे शिक्षक उन्नतम, हम सब मुझ पर कृपा करें, हम सब पर कृपा करें, उन लोगों को विचारधारा लेके हम लोग चल सके, जीवन को सफल बनाए। हरे कृष्ण। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां